Yun lalim no, mo sacrifice sa gingon anak, na yung family, na yung mga bata. Pero Ma'am Lalay, thank you. Na nag-volunteer ka anak. Kaya kung napa ko sakyanan, wag mo kuha nila. So thankful ta no sa mga naay sakyanan. Inyong ipagamit sa Ginoo, na mo'y kasing-kasing, willing magpagamit sa Ginoo sa mga buluhaton. And of course, na ay mga schedule nga ma-adjust, pero thank you nga willing mo ma-adjust sa inyong mga schedule. 2 Timothy chapter 4, and then karong hapon, kung itugot sa Ginoo, nagplano nga moadtog Bugo, kung natay kasakyan, napa na sa kamot sa Ginoo. So let's pray nga natay available unta magamit nga sakyanan, no? Ka-pray patana. 2 Timothy chapter 2, verse 2 Timothy chapter 4, verse number 2. One verse. 2 Timothy chapter 4, verse number 2. Ano basahon? Itong basahon tanan. 2 Timothy chapter 4, verse number 2. Ready? Basa. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Diyos, magadugang panalangin siya mga pulong. Ampo ta. Gamhanan, langit nun, mahimayaon namo, ngamahan. Ginoo, dako kayo ang pagpasalamat namo sa among matag-usa ka kinabuhi nga mga Kristohanon o Dios. Nga tibok simana, ikaw Ginoo nag-provide sa among panginahanglan. Tibok simana o Dios, ikaw Ginoo nagauban kanamo, nagahatag og protection sa matag-usa nga nagabiyahe. Nagahatag ka Ginoo sa mga panalangin nga among gikinahanglan. Salamat kayo o Dios nga imong gitubag ang among mga pag-ampo. Salamat Ginoo sa mga pag-ampo nga wala pa natubag. Nagtuo kami o Dios nga naa kay tubag nga giandam alang niini. Dili Ginoo igo ang among pagpasalamat. Tungod Ginoo kay ikaw matinumanon kaayo sa among kinabuhi. Dili malitok sa among mga baba o Dios kini nga mga pasalamat. Apan o Dios, kutob sa among malitok Ginoo, amo kang daygon, himayaon og pasalamatan. Tungod kay dili matukib, dili Ginoo masukod ang imong pagkamaayo o Dios sa matag-usa namo ka kinabuhi. Karon nga buntag o Dios, magatuon kami sa imong mga pulong. Nagduol kami sa imong kaugalingon uban sa pagpaubos. Ginoo sa among mga kaugalingon, nasayod ka nga kami usa ka makasasala. Masinalay po ang among kinabuhi. Apan o Dios, Ginoo pasaylua kami sa mga kalapasan, kasalanan, mga kasaypanan o Dios nga nahimo namo sa imong atubangan. Pasaylua kami o Dios. Aron Ginoo nga ang among pag-ampo makaabot gini sa trono sa imong grasya. Nagahangyo mi Lord nga imong kami hatagan og kaalam nga masabtan namo ang imong mga pulong. Gamita o Dios ang imong alagad. Ginoo, ang akong kahibalo limitado. Ang akong kaalam Ginoo, gamay lamang o Dios. Dili kini makatungkad sa imong pulong. Apan Lord, nining hamubo nga panahon nga magtuon kami sa imong mga pulong. Atagi kami og kaalam nga masabtan sa simple nga pamaagi o Dios ang imong mga balaan nga pulong. Giyahi amahan ang matag-usa kanamo. Salamat Ginoo sa tanan o among itugyan, pasalamatan og laoman nga madawat kini sa pangalan ni Jesus. Amen. Now karon nga buntag ang uluhan sa mensahe, the biblical truth of preaching the word. Mo ni ang uluhan sa mensahe. The biblical truth of preaching the word. Unsa man ang kamatuoran sa pulong sa Dios may tungod sa pagwali sa iyahang pulong. Daghan kaayo ang magwawali sa pulong sa Dios. Dinhilan sa Cagayan de Oro, pila ka klase sa simbahan. Kagahapon dito mig kauswagan na ako'y bag-o nga simbahan nakita. Sa to'y ngalan na nga simbahan, Glenn? Iglesia sa Dios. Iglesia sa Dios, napatoy sumpay. Oh, Iglesia sa Dios, niya napatoy sumpay.
Dako kayo nga simbahan, pero Katoliko. Lahi po nga simbahan ng Iglesia sa Dios. So daghan kayo ang magwawali sa pulong sa Dios. Apan karon nga buntag, atong tun-an unsa man ang kamatuoran sa Biblia mahitungod sa pagwali sa iyang mga pulong. Kay daghan kayo ang gawali sa pulong sa Dios apan wala nagsubay sa kamatuoran kung unsa ang gisulti sa pulong sa Dios. Ingon pa sa verse 2, iwali ang pulong. Og sa pagwali sa pulong, ingon pa din sa Biblia, in season. Unya sunod dayon, out of season. Ang pagwali dahil sa pulong sa Dios adunay panahon. Amen? Apan, alang sa mga magwawali, napoy wali nga wala sa panahon. Buti pasabot, na'y panahon pawalihon ka nga wa ka kaandam. Mao na'y out of season. Okay kay nang pastor, ikaw wali karong Domingo, okay, pwede mawali ta. Pero kana bitaw mo bisita lang ka sa simbahan niya, bisita ni moingon ka pastor, ikaw wali karon. Mao na siya ay out of season. Ma-surprise ka wa ka kaandam, pero of course, kung gatuon ka sa pulong sa Dios, kanunay gyud na andam, amen. So adunay in season, napoy out of season. Unya sa pagwali, whether in season or out of season, nakaandaman ka o wa ka nakaandam, imo ning iwali. Una, reprove. Ikaduha, rebuke. O ang ikatulo, exhort. Andaman ka o dili ka andam, ingon sa pulong sa Ginoo, inigwali nimo, una, pagsaway. Ikaduha, pagbadlong. Ikatulo, pagdasig. Adunay pagsaway, pagbadlong, o pagdasig kung magwali sa pulong sa Dios. Amen? Mao ni siya ang biblical truth, mao ni siya ang kamatuoran sa pulong sa Dios, kung magwali sa pulong sa Dios, adunay tulo ka butang. Una, unsa gani ang una? Reprove. Ikaduha, rebuke. Ikatulo, exhort. Sa Binisaya pa, ang reprove, pagsaway. Busa ang magwawali sa pulong sa Dios, unsa? Hinawayon. Katawar ba mo? Ingon sa pulong sa Ginoo, kung magwali ta mo unsa gani? Magsaway. Pagsaway ang pulong sa Dios, pagsaway. Mo na gisulti din sa pulong sa Ginoo. Kita ko sa video ni Joel Osteen kagabi. Ingon pa ni si Joel Osteen, siya ang gitawag nga mega church sa Amerika. Dito sa Amerika, si Joel Osteen ang adunay pinakadako nga simbahan. Pinakadaghan og membro. Ambot lang kung pila ka thousand ang iyang membro. Pero siya ang pinakadaghan og membro. Pero ingon ni Joel Osteen, dili ko pastor. Ayaw ko ninyong tawga og pastor. I am a professional life coach. Mao na ang iyahang title. Dili siya pastor, kundi professional life coach. Mao na ang iyahang gusto nga tawgon siya. Og ingon pa ni Joel Osteen, kung magwali ko, dili gyud ko mawali og sala. Kay niya ako dinhi, mutindog ko dinhi, magwali ko to lift the spirit. Mao na iyahang tuyo. Pagdasig, pag-encourage, paghatag og advice, pag-cheer sa mga tao. Dili ko muwali aron magbadlong, kay kanang pagbadlong, trabaho na sa pastor. Dili na trabaho na ko. Ingon ni Joel Osteen. Busa, perting daghanan niya membro. Kay kung musimba kasi ang simbahan, di gyud kaniya badlungon. Kanunay lang kaniya i-cheer. Kanunay lang kaniya dasigon. Kanunay lang kaniya i-encourage. Pero ang biblical truth,
Sa atong gibasa, kung magwali ta sa pulong sa Ginoo, ingon pa dinhi, preach the word. Iwali ang pulong. Kung mawali ka sa pulong, ingon pa sa pulong sa Dios, in season or out of season, adunay tulo ka pagwali. Una, reprove. Mao ka na ang pagsaway sa binisaya. Mao na nga sa karon nga buntag, magwali ko, o bisan asa nga panahon ako magwali, nagi pagsaway ang pulong sa Dios. Amen? Nganong sawayon man ta? Tungod kay salawayon man ta. Ayaw ko ignawa kay sayop. Ayaw ko ignawa kay sala. Ay kung igna ako nga nagwali, perfect ko. O wala ako nagwali din ngawa ko gasaway sa akong kaugalingon. Kung naigo ka man sa pulong sa Dios, una ko nga naigo sa pulong sa Dios. Abi nimog sa diyang naminaw ka sa pulong sa Dios, moingon ka, grabe si pastor ang iyang wali, ngalan nalay kulang. Ako na gid na. Ako sab na. Amen? Kaya ang pulong sa Dios nagasaway sa atong kinabuhi. Mao kana ang gisulti sa pulong sa Ginoo. So, nakita na nato dinhi ang biblical truth of preaching the word, una reprove. Ang pulong sa Ginoo gihatag kini sa pag-reprove sa ato. Amen? Amen. Sawayon kita sa pulong sa Ginoo. Ang pulong nga reprove means to correct, usually gently or with a kind intent. Sawayon ta gently and with a kind intent sa pulong sa Ginoo. To convince your fault. Another meaning niya, to blame your fault. To make manifest of your fault. Mao na siya ang reprove. Musaway gyud ang pulong sa Dios. Now, timan-an nato, kita Kristohanon lahi-lahi tagbatasan. Amen? Lahi-lahi tag kinaiya. Naay Kristohanon nga dali ra mahiubos. Napoy Kristohanon nga og sa kampatangan na. Kanang di na basta-basta masakitag istorya. Pero napoy Kristohanon nga gamay lang iistorya nimo, mahiubos dayon siya. Masakitan dayon siya. Pero timan-an nato Kristohanon ang pulong sa Dios, mo reprove gyud ni nato. Amen. Musaway gyud ni nato. Wa ko kabalo sa inyong sala, wa ko kabalo sa inyong ginahimo. Apan sa Hebrews 4:12 ang pulong sa Dios hait panis sa espada nga duhay sulab, mudulot gyud ni sa bisan pa sa atong bukog, bisan pa sa bones and marrow. Kana bitaw tong bukog, di ba naana siya sulod? Ingon sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios mudulot bisan pa sa kinasuluran sa atong bukog. Ingon ana kahait ang pulong sa Dios, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and marrow. Ingon ana kahait ang pulong sa Dios. Mo nang ayaw katingala, wa man to kabalo si pastor sa akong gibuhat. Nganong maigo man ko inigwali ni pastor? Tungod na sa pulong sa Dios nga hait kaayo nga madutlan gyud ta. So una, ang biblical truth sa pagwali sa pulong sa Dios, sawayon ta. Amen? Unya kung maigo ta sa pagsaway sa pulong sa Dios, di ta angay mahiubos. Di ta angay masuko ni pastor, di ta angay muundang og simba. Hinuon kung sawayon ta sa pulong sa Dios, angay nga magmatngon ta. Amen? Kay nga naman ang pulong sa Dios, susama raman gud ni sa kana bitaw mo adto kag doktor, dok, giubo ko. Moingon dayon ang doktor, aw, kaning imong ubo, di ni ordinaryo. Pneumonia na ni. Moingon din ka sa binuang manay mga dok. Bago pa gani ko giubo, moingon din kag pneumonia. Mrs. mo ni ang finding sa laboratory. Pneumonia na ni ang imuhang ubo. Pag ingon sa doktor pneumonia, imo awayon ng doktor. Masuko ka sa doktor kay nganong pneumonia man ko dok nga bago ra man ko giubo. Mao man ay findings, mao man ay nakita sa laboratory nga pneumonia na ka. Ayaw ka suko sa doktor. Kay dinhi sa simbahan,
ang pastor magwali, musulti sa imong sayop, dili man na kay si pastor nakikistorya nimo. Ang pulong sa Dios nakikistorya nato. Amen? Muna nga dita angay masuko ni pastor. Kundili angay magpasalamat, salamat Ginoo nga imo kong gisultian sa akong sipdok. Kasi may tambal sa pneumonia. Resitaan ka sa doktor. Karon, naay prescription din sa pulong sa Dios. Amen? Hatagan ka, mao ni siya ang tambal sa garbo. Mao ni siya ang tambal sa pagpanapaw. Mao ni siya ang tambal sa dili gahatag sa ikanapulo. Naay tambal din sa pulong sa Dios. Moingon din ka, Dok, salamat kayo sa tambal. Ako ning sa resita, ako ning paliton. Nagpa-check up, kuha niya ang resita. Giingnan sa doktor, imnon ni mo ni katulo sa usa ka adlaw. Yes, Dok. Uli siya siyang balay. Gisulod niya baso. Gibot nga niya tubig. Giinom niya katulo sa usa ka adlaw. Balik siya sa doktor, Dok, wa lagi ko maayo sa akong sakit. Unya, giinom ni mo resita? Yes, Dok. Kapila ni mo giinom? Katulo sa usa ka adlaw. Sulod sa usa ka semana. Imposible, misis, wag yung ka maayo. Wag yun, Dok. Mura gihapon na akong ubo. Sure yung ka? Yes, Dok. Katulo sa usa ka adlaw, giinom na ako ang resita. Naglibog ang doktor. Unsa maning iyang sakit di ay? Man mo resita ba? Ingon din siya nga, Dok, wala, lata na. Nga naman! Gibutan ako sa baso, Dok. Gibutan ako tubig. Ginom na ako katulo sa kadlaw. Sakto ang instruction. Sakto po diyang gibuhat. Giinom niya ang resita katulo sa kadlaw. Dili ang resita ang imong imnon. Palita ang resita. Gisulod niya baso ang resita. Gibut ng tubig. Ginom tulo sa kadlaw. Usa ka semana. Wa gyud siya maayo. Dili tong resita. Ang tambal paliton sa pharmacy. Amen? Saan kay resita ang ginom? Di gyud ka maayo. Bisan pag-unsaon ako gwali din sa pulong sa Dios. Kundi nato imnon insakto ang resita. Wa gyud ka kaayuhan. Kung resita ra imong imnon, di ka maayo. Imnon nimo ang tambal. Amen? Na dinhi ang tambal sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios naga-correct ni sa ato. Ang pulong sa Dios naga-convince, naga-charge di sa atong sala. Aduna gyoy reprove, aduna gyoy pagsaway. Makauyon man ka o dili, sawayon gyud ka sa pulong sa Dios. Jeremiah 2:19. Isaiah, Jeremiah. Ang pulong sa Dios nagasaway sa ato. Dili si Pastor James ang nagasaway ninyo. Ang pulong sa Dios nagabadlong sa ato. Okay? Chapter 2, verse 19. Kung ninyo nakita, basahon na to. Verse number 19. Ready? Basa. Thine own wickedness shall correct thee, and thy backsliding shall reprove thee. Know therefore, and see that it is an evil thing and bitter, that thou hast forsaken the Lord thy God, and that my fear is not in thee, saith the Lord God of hosts. Kristohanon, delikado, kuyaw kayo, kung dili nato paminahon ang pag-reprove sa pulong sa Dios. Amen? Kung gisaway ta sa pulong sa Dios, unya gipakawalay, bili lamang nato ang pulong sa Dios. Ingon sa Biblia, ang imong kaugalingon nga pagkadautan magtuliid kanimo, ug ang imong mga pagsuki mubadlong kanimo. Busa, hibalui og tan-awa nga kini usa ka dautan nga butang ug mapait. Dautan day og pait pa gyud nga ikaw mosalikway sa Ginoo nga imong Dios. Amen? Kung sawayon ka og ingon sa pulong sa Ginoo dinhi, kung i-correct ka sa pulong sa Ginoo, i-reprove ka sa pulong sa Ginoo, ayaw isalikway. Kay kung imong isalikway ang pagsaway sa pulong sa Ginoo, ingon sa Biblia, evil and bitter. Amen? Dautan og pait, ingon sa pulong sa Ginoo dinhi.
Di na basta-basta nga mga pulong. Dautan og pait nga ikaw misalikway sa Ginoo nga imong Dios. Kung adunay pag-reprove sa pulong sa Ginoo, di nato angay isalikway. Dapat atong dawaton. Kay kung atong isalikway, unsa gani ingon sa Biblia? Evil thing and bitter. Dautan og pait kung atong isalikway ang pag-reprove sa pulong sa Dios. Kristohanon, kung sawayon ta sa pulong sa Dios, ayaw isalikway. Amen? Dawata ang pagsaway sa pulong sa Ginoo. Delikado, kuyaw, kung atong isalikway. Proverbs 29:1. The Bible says, Proverbs 29:1, He that being often reproved, hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and that be without remedy. Dinhi sa simbahan, often and being often reproved gyud ta. Amen? Kung wani gani ka sa simbahan, badlungon yung kasawayon yung ka sa pulong sa Dios. Pero siya nga sige og saway, nagpagahi sa iyang liog, ingon sa Biblia, dili maminaw, bisan gisaway na, shall suddenly be destroyed and that be without remedy. Maguba gyud imong kinabuhi, ingon sa pulong sa Ginoo. Ingon sa Biblia, siya kalit malaglag nga walay kaayuhan. Hala, kuyaw kaayo. Kung sawayon ta, niya di ta maminaw, malaglag ta, niya ingon sa Biblia, wala na'y kaayuhan. Busa kung i-reprove ta, i-correct ta sa pulong sa Dios, take the correction. Amen? Lord, thank you nga imo kong gi-correct. Ginoo, tabangi ko nga magbag-o nako. Ginoo, tabangi ko nga biyaan na ninako nga sala. Ginoo, tabangi ko nga ang imuhang pag-correct sa ako. Dawato nako ni wholeheartedly, unya akong isalikway ang akong sayop. Amen? Sa mga bata bitaw, kita mga anak, di man ta magdahom nga sayop ang atong gibuhat. I-correct ta sa atong mama. Gibunalan ka ni mama kay nagtanaw kag TV. Ang anak masukuon, mama tanaw kog TV. Kay suguon ka, di man ka maminaw. Masira kag tanaw TV. Abi mo, pag tanaw TV, maayo. Di na ka maminaw, suguon mo na, bunalan ka. Usay, musukol ta sa atong mama. Di ba? Sakit ba ng bunalan? Usay, murag musukol ta. Pero si mama, nasayod na nga sayop ang atong gibuhat. Amen? Muna kita mga anak, makasabaan ta. Usay, malaparuhan ka. Kung malaparuhan ka, usay, musukol ka. Pero knowing nga sayop di kinsa man punta insakto nga amahan o rinahan nga mulaparo kung insakto lang ang gibuhat sa anak, di ba? Pero kanang laparohon ta, usay, musukol ta kay dako na ta, gahi na tagbukhog, murag makaya na si mama, ayaw. Gibuhat na, gireprove ta sa atong ginikanan kay sayop ang atong gibuhat. Amen? Una, susama sa pulong sa Dios, usahay tanaw nato, okay ra na itong gibuhat, pero i-reprove kita sa pulong, sawayon kita sa pulong sa Ginoo nga naman, kay naata sa sayop. So, muna siya ang biblical truth sa pagwali sa pulong sa Dios, aduna gyoy pagsaway. Masawayan gyud ta sa pulong sa Dios. And then ikaduha, rebuke. Ang pulong nga rebuke, ganina reprove, medyo sayon-sayon pa to correct usually gently or with a kind intent. I-correct ka gently and with a kind intent. Pero ang ikaduha, rebuke. Unsa man ning rebuke? To criticize sharply. Dili ka madala sa hinay-hinay, di ka madala sa pagsaway, dito na gyud ka sa pagbadlong, badlungon na gyud ka. Sharply, to criticize sharply, to chasten, to punish, for correction. So, i-correct na gyud ka, silutan na gyud ka, mao na siya ang pulong sa Dios, ang pagwali sa pulong sa Dios, aduna gyoy rebuke. Mao na nga usahay sakit kaayo, gi-rebuke na gyud ta, gibadlong gyud ta
sa pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios mo rebuke gyud ni sa ato. Kay kung edad ang atong basihan, wa ko'y katungod mo rebuke or mo badlong ninyo. Amen? Tingali uban sa inyo ha. Mas magulang kaysa ako. Wa ko'y katungod mo badlong sa magulang kaysa ako. Pero ang pulong sa Dios mo badlong gyud sa ato. Amen? Badlongon gyud ta sa pulong sino? Amos. Joel, Amos. Chapter 5, verse number 10. They hate him that rebuketh in the gate, and they abhor him that speaketh uprightly. Delikado ni. Ingon sa Biblia sila, nagdumot kaniya nga nagabadlong diha sa ganghaan, og sila nasilag kaniya nga nagasulti sa tinarong. Na, magbantay di ay ta. Kay masuko day ang tao sa nagabadlong kaniya. Ako ra ba'y nagabadlong kaninyo dinhi? Ang pulong sa Dios nagabadlong kaninyo. Ako ang instrumento sa pagbadlong kaninyo. Basin mo abot ang panahon nga masuko mo sa ako. Di na lang ko mo simba kay ginabadlong ko ni Pastor James. Dili si Pastor James, by the way, ang nagbadlong kanato ang pulong sa Dios. Amen? Amen. Ingon sa Biblia, they hate him that rebuketh in the gate. Timan-an nato ang pulong sa Dios ga-rebuke gyud sa ato. Kung natay sala, ma-rebuke gyud ta sa pulong sa Dios. Ug mao gyud ni ang trabaho sa pulong sa Dios. Ingon pa ni Paul, am I then your enemy because I tell you the truth? Sultihan gyud ta sa pulong sa Dios sa tinuod. Unya, mahimo day ko ninyong kaaway, konsultihan mo na ako sa tinuod. Ayaw mo kasuko. Kaya ang pulong sa Dios mo rebuke gyud sa ato. Hebrews 12:5. Tanaw na to dinhi ang pag-rebuke. Hebrews chapter 12 verse number 5. I-rebuke yun ta sa pulong sa Ginoo. The Bible says in verse number 5, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art the rebuke of him. Mga anak, ingon sa Biblia, despise not thou the chastening of the Lord. Mga anak, ingon pa sa pulong sa Ginoo, dili ninyo pagbiay-biayon ang kastigo sa Ginoo, ni maluya sa diha nga ikaw gibadlong niya. Ayaw biay-biaya ang kastigo, ang bunal sa Ginoo. Amen? Ayaw ninyo tamaya ang pagbadlong sa pulong sa Dios. Pasalamati ang pulong sa Ginoo nga gibadlong kaniini. So mao ni siya ang biblical truth sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Adunay reprove, unya adunay rebuke. Ingon sa Biblia, kung i-rebuke ka, ayaw ka luya. Amen? Ayaw ka discourage. Kung i-rebuke ka sa pulong sa Ginoo, thank you Lord, nga imo kong gi-rebuke, sayop dahil niya akong gibuhat. Mao ni siya ang biblical truth. Kung mawali, kung adunay magwali, ang tinuod nga magwawali, musaway, mubadlong. Amen? Unya ang ikatulo, exhort. Yes, musaway ang pastor. Yes, mubadlong ang pastor. Ikatulo, muunsa pod ang pastor? Mudasig. Amen? Niya mo dinhi, badlungon mo nako, sawayon mo nako, at the same time, dasigon usab kamo sa pulong sa Dios. Kana bitaw masamad mo? Nakatisting naman ang masamad? Unsa ibutang ninyo kung masamad? First aid. Ay, sorry. Band-aid. Ang uban, betadine. Ang uban, napagyod, alcohol. Katisting mo ng masamad yung butangan ng alcohol? Kung saan yung bation? Perting sakita. Mauna siya ang pulong sa Dios. Kung nakakay samad, matambalan kaon sa man. Sakit, hablos kayo. Pero para na sa imong kaayuhan. Muna, kung mabadlong ta sa pulong sa Dios, normal nga sakit, habdos. Pero para na sa imong kaayuhan. Amen? Kana bitong masamad ka niya, tahiyon sa doktor, ayaw na lang dok.
Kay perting sakita sa dagom. Padresingan na nimo kanay mo samad adto health center, dresingan na awi-wion na dito. Kanang mga balas nga nasa alon, lugito na sa nurse. Perting hapdusa. Kay dresingan man na, kuhaon man tong mga hugaw sa sulod para dili ma-infect. Pero iya tong gihimo para maayo ka og dali. Amen? Pero on that process, on the actual process, sakit kayo. Kanang dresingan atong samad, ay basta. Perting yung sakita. Pero dili magdugay, 3 to 4 days, ayo na na. Pero kung pagkasaman ni mo, imo lang tabon-tabunan, nakahinumdum ko, nagbaid ko, na-slide ang bairan, unya kay panit na lay naghawid, makita pa man gani ninyo. Akong giana, namo ko'y amigo, kauban ako, naglampas mi ko, Mar, si Jmar man to, palihog sa kong abis, katalawan man kay siya dugo, palihog kong abis kay para malangkat na lang itong panit, baka yung hugasan. Di ko, kay mahadlo ko. Ang nahitabo kay mahadlo ko siya, akong gibalik kong tabon. Gitabunan ako, gibot nga hagunoy, bugkusan dayon og kanang panit sa saging, okay na. 2 days after, gihilantan ko. Kagamay, ani nga samad. Baliwala lang, 3 days. Mura gyapon hilantan ko, 4 days. Kuy, ipanugnaw naman ko. Pag ikalima ka adlaw, kurog naman ko. Hinggahin naman ang akong baba. May gani kina si tatay. Kaya pa si tatay, tigok siguro ko ba? Dali siya kuwag kutsara. Ay ako dito tay. Tay, kaya ko kutsara. Kuha siya kutsara. Puto sa panapton, bangil ako di. Gidala ko sa ospital. Kay di ay, natitanos ko. Kay ang hilis sa bairan, nasulod naman ay sa samad. Nagitabo na ko balik ang panit. Natitanos ko, hapit mamatay. Kagamay sa samad. Hapit mamatay. Kay natitanos. Nagsun sa pagtuo, kaning ginagmay nato nga samad, ayaw kumpiyansa. Kanang ginagmay nato nga sakit, masakitan ta sakit itong wali ni pastor, muna akong simba. Ana, matitanos ka gyud. Patay gyud ka. Imbis kay gamay rang samad, matambalan ra, matitanos ka padulong kay nagsalig ka kay gamay ra man nga samad, okay ra ni. Magpadayon ra ko ani. Delikado. Basin mao ra nay kamatyan sa imong Kristohanon nga pagkinabuhi, matitanos sa imong Kristohanon nga pagkinabuhi ana. Undang ka gyud og simba. Amen. Manay kabalakan na ay reprove, na ay rebuke, at the same time, na ay exhortation ang pulong sa Diyos. Amen? I-cheer ka, i-encourage ka sa pulong sa Diyos. Let's go to Acts chapter 3. Ablihan natin itong Biblia, Acts chapter 3. Acts chapter 3. Verse number 13. The Bible says, Acts 3:13, the God of Abraham, Acts chapter 3, verse 13, and of Isaac and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his son Jesus, whom he delivered up, and denied him in the presence of Pilate when he was determined to let him go. Nasipyat ang akong text, Hebrews 3:13, pertira gid ang layo Hebrews, tingala ko nga di mao. Hebrews chapter 3 verse number 13. Hebrews 3:13. Itong basahon. Sa gisulti sa pulong sa Dios. Hebrews chapter 3 verse number 13. The Bible says, but exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Igsoon sa pagtuo, we need exhortation. Amen? Amen. Ang exhortation nga atong maangkon gikan sa pulong sa Ginoo na moadto tag simbahan aron madasig ta. Kay kung na kay problema mapabiling ka sa inyong balay, di gyud ka madasig. Pulong sa Dios maghatag ka natong kadasig. Ingon sa Biblia, exhort one another daily. Igsoon sa pagtuo,
magdinasigay matag adlaw. Amen? Mao na nga si Ma'am Eden, iyang dasigon si Ma'am Lalay. Si Ma'am Lalay, iyang dasigon si Ma'am Jinky. Si Ma'am Jinky, iyang dasigon si Ma'am Eden. Nga naman, naagyo'y point in life, naagyo'y tayo weakness sa kinabuhi. Naay weakness ni Ma'am Lalay, nga strength ni Ma'am Jinky. Naay strength ni Ma'am Jinky, nga weakness ni Ma'am Eden. Mao na, ingon sa pulong sa Ginoo, mag-exhort ta daily. Amen? Magdinasigay ta matag adlaw, matag usa ka nato, but exhort one another. Dinasigay ta daily. Ang anak, pwede na dasigon si mama. Mama, dasiga ang imong anak. Dinasigay ta daily. Mga igsoon sa pagtuo, exhorting one another. Amen? Tanaw ni mo, wala ni simba si Kuan karon. Bisitahon to nako. Kinahanglan siya dasigon. Kinahanglan ang exhortation, dili lang kausa, ingon sa pulong sa Ginoo, daily. Amen? Saan pamaagi ma-exhort ta daily? Pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Dios. Pinaagi sa pag-ampo, ma-exhort ta daily. Hebrews 10:25, not forsaking the assembling ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. Magdinasigay ang matag usa. Mianhi ta sa simbahan aron ta madasig. Kristohanon ayaw kalimot. Ang atong trabaho mao ang pagdasig sa igsuon sa pagtuo. Amen. Tan-aw nimo nga naluya si Brad, naluya si Sister, ato silang dasigon. Kay trabaho sa yawa, iya gyud tang luyahon. Hatagan gyud ta niya kaluya. Trabaho sa igsoon sa pagtuo ang pagdinasigay sa matag usa. So mao kini ang biblical truth sa pagwali sa pulong sa Dios. Ang tinuod nga magwawali, musaway, mubadlong ug mudasig. Amen. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering. Igsoon sa pagtuo, ayaw kaluya. Kung ang imong gi-encourage, luya lang yapon, ingon sa pulong sa Ginoo, himuon nato ni with all long suffering. Kinahanglan, taas ang atong pailog. Amen? Kaya nga naman, sa dihang gitudluan punta sa pulong sa Dios, naapoy nagtudlo sa ato, taas pod ang ilang pailog. Dili unta ko, wala unta ko magwali dinhi karon kung wala pa'y tao nga taas og pailog pagtudlo kanako sa pulong sa Dios. Busa karon ni ata nga naman aron madasig sa pulong sa Dios. Og kinahanglan nato ang taas nga pailog sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Pastor, di pa man ko kabalo mo tudlo sa pulong sa Dios. Hala. Sugdi imong pamilya, diha pagsugod sa imong mga anak, tudloi sa pulong sa Dios aron mahanas ka, mabansay ka sa pagtudlo sa pulong sa Dios. So sa pagtuo, mao kini siya ang biblical truth. Mailhan nimo nga magwawali gid ni siya. Tinuod gid ni siya magwawali sa pulong sa Ginoo. Kay sa iyahang pagwali, adunay pagsaway, adunay pagbadlong ug adunay pagdasig. Amen? Dili lang kay imong pasakitan ang tao, kinahanglan imo pong tambalan unya imo hadayon siyang dasigon. Mao man ang doktor. Dok, nay nasulod sa akong mata. Sakit kayo. Adto kag doktor, abi nimo guway sakit? Samutan pa na sa doktor ang sakit. Kuhaon to niya tong nasulod sa imong mata. Inig kuha sa doktor, mas sakit pa gyud. Pero inig kakuha na, maayo na ang sakit. Amen? Ani ka sa simbahan, mas masakitan pag yung ka. Pero kung imo nang dawaton, maayo ang sakit. Nga naman, kay ginatambalan ta sa pulong sa Dios. Mao na nga ayaw pagdahom, nga maadto kong simbahan kay para madasig ko. Masakitan sa kauna. Amen? Nga naman, adunay pagsaway, pagbadlong, ay hadayon ka lift up. Mao na siya ang pulong sa Dios. Pero sa yawa, dasigon lang kaniya nga bakak di ay ang iyang gisulti si mga. Pero ang tinuod, sakit yun. Mao na siya ang pulong sa Dios. And I hope, ang pulong sa Dios, kung ihatang sawayon, ihatang badlongon, ingon sa Biblia, ayaw kaluya. Amen? Nor be weary when thou art rebuke of Him.
Kaya ang pagbadlong sa Dios makahimo na kanato nga lig-on. May God bless His holy word. Ang tao Dios nga labing gamhanan Ginoo, salamat sa iyong mga pulong. Nagtudlo Ginoo kanamo sa pag-reprove, pag-rebuke ug pag-exhort, mao kini ang kamatuoran sa pagwali sa imong mga pulong. O Dios, usahay sakit. Usahay Ginoo, murag di namo madawat nga i-rebuke mi sa imong mga pulong. Apan thank you Lord nga through reproving, rebuking kami Ginoo nahimo nga lig-on tungod kay adunay exhortation gikan sa imong mga pulong. Panalangin ni Ginoo ang imong pulong magpabilin sa matag usa namo kasing-kasing sa pangalan ni Jesus. Amen. Tindog na tanan, magtapos ta pinaagi sa usa ka awit.